आयज तुमी 4 जाग्यार क्लिनीक ओपन जाले. तुम्ही वता भाशणान म्हटले की खंय तरी हॉस्पिटलाच्या संदर्भात म्हटल्यार आमदाराचे विशय. आयज खंय तरी हेल्थाच्या बाबतीन बीजेपी सरकार कमी पडटा म्हणून हे तुमकां करचें पडलें अशें दिसता तुमकां? 100% आमी गांवांत जेन्ना लोकांकडे वताले तेन्ना आमी एक गजाल पळयली की हेल्थ जो आसा पळय कॉन्सेप्ट, आज आमी जीएमसी इट इज अ प्रिमियम हॉस्पिटल, डॉक्टरूय बरे, पूण जीएमसीन कशी लोकांक कशे त्रास जाता हे जर जीएमसीन तूं 1-2 राउंड मारल्यार कळटा. ओपीडीच्या वेळार लोक आदले दिसा येवन नंबर घेतात, जाणटे आसूं, नेणटे आसूं, भुरगे आसूं, खंयचे आसूं, रातच्या 2 वचप, 4 वचप आनी ओपीडी खातीर रावप. हे कित्या खातीर? सरकारान हेल्थ म्हणटा ताका प्रायमरी फॅसिलिटी धरून गांवांत ती व्हरपाक जाय, पूण पेडण्या गांवांत कित्याक लागून ती पावना हेंच कळना. आज जेन्ना पेडण्या गांवचे तुयेच्या हॉस्पिटला खातीर लोक झगडटा, वर्सभर जाले झगडटा, बिल्डींग रेडी आसा, पूण कित्याक ओपन जायना? सो ह्यो गजाली म्हणजे फक्त इलेक्शन लागीं पावता जिल्हा पंचायती जातात किंवा फुडलें इलेक्शन पावता ते ओपन करप आनी 5 वर्सां लोकांनी जो त्रास सोंसला ताका विसरप, हें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी लोकांक एकदां ठासून सांगचें पडटलें. आनी ताका लागून जेन्ना आमी हे पॉलिक्लिनिकाचो ओपनिंग केला, आमचो एक उद्देश एकूच आसा की हेल्थ जो आसा तो हक्क आसा प्रत्येक मनशाचो आनी तो हक्क तांकां तांच्या दारान व्हरून दिवचो, म्हणून ती संकल्पना आमी अस्तित्वाक. अमित बाब, काय हे मतदारां मेरेन वचपाची ही एक तुमची पळय, खंयच्याय राजकारण करता आसतना समाजकारण जावपाक जाय आनी समाजकारण करता आसतना राजकारण जाता. जेन्ना समाजकारणांतल्यान राजकारण जाता तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येवंक शकता. जेन्ना तुमचो आमदार समाजकारण विसरता तेन्ना ताका जाण करून दिवपाक जाय की समाजकारण करपाची जबाबदारी तुजी म्हणून. तूं एक पब्लीक सर्वंट, यू आर अ सर्वंट ऑफ द पीपल एंड इफ यू आर एबल टू डू दॅट then you would be a good politician. पण आज परिस्थिती अशी जाल्या की राजकारणी हे फक्त पैसे करपाक गुंतल्यात, राजकारण फक्त करप्शनान गुंतल्यात, लोकांचे पडून गेल्ले ना. आतां हांव चोपड्याच्यान हांगा आयला तुमच्या पेडण्या मदल्या रस्त्यांतल्यान, रस्तेच ना. सो हे 2.5 वर्सां 3 वर्सां जाली रस्ते ना, म्हणजे जिल्हा पंचायतान इलेक्शन जायसर रस्ते येतले जाग्यार. सो खंय ना खंय तरी जर समाजकारणांतल्यान आमी राजकारण करता आनी खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टी जेन्ना समाज कार्य करून आमी दाखोवंक सोदता की आमी हे तुमचे खातीर आनीक बरे रितीन करतले जर निवडून आयले जाल्यार तातूंत खंयच चूक दिसना. आयज तुमी म्हटल्यात की खंय तरी गव्हर्मेंट कमी पडले आनी इलेक्शनाचे झडपी किंवा आयज ते फाल्यां तुमकां म्हणटले की आतां तुमी क्लिनीक ओपनिंग करतात, खंय तरी इलेक्शन येता म्हणून तुमी ओपनिंग करता, हाचेर तुमचें? तुका एक गजाल सांगता हांव, हे काम जे पोस्टर लागले पळय, आयज तुज्या गणपतीचे पोस्टर पळयले, पुला कडल्यान हांगा पळय खूब जाणांचे चवथीचे गणेशाचे हजारांनी एका पोस्टराचो कमीत कमी खर्च 3-4 हजार आसा. हे जे 100-200 जे पोस्टर लागले पळय तेच जर समाजकार्या खातीर वापरिल्ले, कोणाच्या घरान कितें धान्य दिवपा खातीर वापरिल्ले, कोणाची सेवा करपा खातीर वापरिल्ले, जाल्यार तातूंतल्यान एक वेगळें राजकारण निर्माण जाता. जर राजकारणाचेर दोळो धरून जर आमी हें सुरवात केला जाल्यार एक बरें कार्य समज तूं आमी कशे तरेचें राजकारण गोंयांत हाडपाक सोदता त्याचे एग्जाम्पल आसा. हेल्थाचें राजकारण, एज्युकेशनाचें राजकारण, स्वास्थ्य मॉडेल आमी जो म्हणटात ताचें राजकारण, एम्प्लॉयमेंटाचें राजकारण, आनी हे आमी दाखोवन दिल्लें आसा. हांगाच न्ही, पंजाबान आमी दाखोवन दिल्लें आसा. आज आमचे उमेदवार निवडून कित्याक येता? आमी गुजरातान आमी पळयलें सगळो फूल भारतीय जनता पार्टीचो फूल मशिनरी उबी आसतानाय आमचो जो बाय इलेक्शन जालो गुजराताक थंय आमचो आमदार निवडून आयलो. तीच परिस्थिती आमी काश्मीराक निवडून आयला, पंजाबाक आमचें सरकार आसा. आज गोंयान आमचे 2 आमदार निवडून आयिल्ले आसा. गोंयान जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, पंचायत मेंबर्स आसा. सो लोक खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टीक एक अपेक्षेन पळयता की जे हे अशीच एक पार्टी आसा जी भारतान बदल हाडूंक शकता आनी ताचो प्रत्यय आमी पळयलो. आज आमचेच लिडर आसा जाल्यार प्रत्येक लिडराक भारतीय जनता पार्टीन भितर उडयले, पण बाकीच्या पार्टीं कडेन ते जाता अशें दिसना. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसपाक लागला की आज एक पार्टी जी पार्टी बदल करूंक शकता, जाचेर लोकांचो विश्वास बसता, कारण ते काम करता जाल्यार ते आमी, म्हणूनच आमचो भंय दिसता. अमित बाब म्हणटा सगळ्या गोंयभर गोंयभर घालतले, गोंयचे लोकांचे घालतले, बरे उमेदवार आमी दितले, तुमच्या मदले उमेदवार दितले, जांकां लोकांनी म्हाका दिसता पुरेपूर सहकार्य करपाचें ही आमची लोकां कडेन एक अपेक्षा आसतली. थंय युती नासतली तुमची? युतीचो प्रश्न जर तुका हांव विचारत जाल्यार तूं म्हाका एकूच गजाल सांग, आज ओपोजिशनांतले कितले सरकारा बरोबर युतीन आसात? कशे विश्वास दवरपाचो युतीचेर? मिनिस्ट्री मेळटा न्ही? नाही, मिनिस्ट्री प्रश्न हो आसा आज की काँग्रेस पक्षाचे 11 जाण निवडून आयले, 8 जाण उडी मारून गेले, 3 उरल्या. आज ऑपोजिशनाची परिस्थिती आसा की कोण सरकारा बरोबर युतीन आसा तोच कळना. ही परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कोणाचेर विश्वास दवरप आनी लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरप? देव बोडगेश्वर आसूं
बांबोळेचो पुरीस आसूं महालक्ष्मी आसूं ह्या सगळ्या देवांसमोर वचून जाणी शपथ घेतलो तांणी त्या शपथाक मान दिनासतना लोकांच्या मताक मान दिनासतना उडयो मारल्यो. सो युती कोणा बरोबर करूं? ह्या घातली लोकां बरोबर करूं काय आमी आमच्या लोकांचेर विश्वास धरून फुडें सर? ते गेले जे पार्टी असले ते वचूंक ना, ते पार्टी धरून वचूंक. तीनच उरल्या. आमचे दोन्ही आमदार निवडून आयले तशें आसा, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी काँग्रेसीक म्हणटात आसतले म्हाका दिसता. हांव विरोधी आज 33तले 31 काँग्रेस पक्षातले, आज सरकारातले मेळच तूं 33 आसा 31 काँग्रेस पक्षातले, ते कित्याक पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस पक्षातले. युती कोणा कडेन करूं आमी आतां? ओके येस तर युती आमी लोकांकडे करतले, समाजकारणाकडे करतले, समाजाकडे करतले आणि आतल्यान एक नवं सरकार निर्माण करतले. येस थँक्यू.